গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে গাঁজা পাচারের বড় ছক বানচাল করে দিল শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানার পুলিশ। কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িতে পাচার হওয়া প্রায় 18 কেজি গাঁজা আটক করা হয়েছে। গাড়ির বোনেটের ভেতর লুকিয়ে এই মাদক পাচার করা হচ্ছিল বলে জানায় পুলিশ। সূত্র মারফত খবর পেয়ে বুধবার রাতে পুলিশ মহানন্দা ব্রিজের সামনে সার্কিট হাউস চত্বরে নাকা চেকিং শুরু করে। সেখান থেকে সন্দেহজনক একটি গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালানোর সময় ধরা পড়ে গাঁজা। এরপরই গাড়িতে থাকা 2 ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হলো প্রসেনজিৎ বর্মন বয়স 25 ও তুফান রায়, দুজনেই কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানায় ধৃতেরা লোকাল নম্বরের গাড়ি পাচারের কাজে ব্যবহার করে নজর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তবে আগেভাগে খবর পাওয়ায় তারা পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায়। दो आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक जन का नाम है प्रसन्नजीत वर्मन जो कुचबिहार का बासिंदा है, और एक जो है उनका नाम है समीर रॉय, वो भी कुचबिहार का बासिंदा बताया जा रहा है। पुलिस के सूत्रों के द्वारा यहाँ पे कितने मादक है वो रिकवर किया गया। पुलिस पूरा वजन करके देखेगी, वो इसलिए पूरे आप लोगों के सामने हम सब लेके आ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। गिरफ्तार किया गया है, दोनों का नाम है प्रसन्नजीत रॉय, प्रसन्नजीत वर्मन, समीर कुचबिहार से लेके 80 ग्राम के करीब 80 ग्राम 100 पैकेट হয়েছে 10 किलो पूरा टोटल 18 किलो मादक उद्धार किया गया है सिलीगुड़ी का। वो गाड़ी और ये जो गाड़ी का नंबर है, ये नंबर सिलीगुड़ी का लोकल नंबर है। एकदम नई चमचमाती गाड़ी का जो बोनट है, उस बोनट से ये पूरी जो 18 किलो जो अभी तक फिलहाल हमें मापा गया है, उसमें 18 किलो ये यहाँ से मादक रिकवर किया गया। प्रधान जहाँ पे पुलिस है वहाँ पे ছোট পড়ে যাবি সব গাঁজা উদ্ধার ইতিমধ্যে সবথেকে বড় খবর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রায় 20 টাকার গাঁজা উদ্ধার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। দুজনে কিন্তু কুচবিহারের বাসিন্দা, একজন पुलिस की बड़ी सफलता গাড়ির সামনে ইঞ্জিনের समीर राय गांजा उद्धार हुआ है पुलिस की तरफ से। 80 ग्राम के 8 करीब किलो 80 ग्राम 100 पैकेट হয়েছে 10 किलो पूरा टोटल 18 किलो मादक उद्धार किया गया है सिलीगुड़ी